जो लोग शादीशुदा नहीं हैं लेकिन दे आर इन just in a civil relationship or they just a partner. Yes, they have no legal rights because the other person is not going to inherit anything by law. अच्छा रैना, आपको क्या लगता है लोग डिले क्यों कर देते हैं विल बनाने में? वही बात है कि ज़्यादा लोगों को ये लगता है कि नहीं अभी हमें ज़रूरत नहीं है, लेटर ऑन लाइफ में कर ले के, या वो प्रिज्यूम करते हैं कि कोई बात नहीं, वैसे ही हमारी फैमिली को तो वैसे ही मिल जाएगा सब कुछ. 325,000 के ऊपर आपको कुछ नहीं देना पड़ता. उसके अलावा लेकिन और भी बहुत रिलीफ्स है. फॉर एग्जांपल जिस घर में आप रह रहे हो वो जो आपका मेन रेजिडेंस है उस मेन रेजिडेंस रिलीफ भी अप्लाई होता है. सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन जो है विल के बारे में वो क्या है? अच्छा, सबसे बड़ा यही होता है कि अच्छा हमें ज़रूरत नहीं है बिकॉज वैसे ही हमारे बच्चों को और स्पाउस को सब कुछ मिल जाएगा. अगर आप इस कंट्री में रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप भी यू आर जस्ट क्लासिफाइड एज अ पार्टनर, गॉट मैरिड, डिवोर्स्ड, or you've just received inheritance, or you've set up a new business that hasn't been mentioned in your will before, then you do have to revisit this and have the will updated. या आप national wills register के साथ भी register कर सकते हो. ये आपके solicitor के साथ भी store हो सकती है. लेकिन आपको एक चीज़ ज़रूर करनी है कि जो आपका executor होगा ना will के ऊपर, उसको ज़रूर पता होना चाहिए कि ये will कहाँ है. What should come first, writing a will or throwing your retirement party? Oh, definitely writing a will. If someone leaves their house to their cat in a will, sorry, like कि ये जो मेरा घर जो सारा है ये मेरी बिल्ली का है. Well, I've not had one like that before, so that's an interesting one. The funniest misconception would definitely be that I don't need one. Detailed explanations कि for example मैंने इस बच्चे को बिल्कुल भी कुछ नहीं देना और फिर उसके साथ मतलब कुछ unnecessary पूरा पैराग्राफ के ये इसलिए बिल्कुल. माँ की जैसे गोल्ड है, ठीक है, अब वो ज़्यादातर तो ये कहा जाता है कि ये मेरी बेटी को जाएगा, मेरी बहुओं को जाएगा, क्योंकि बहुएं लेके चलेंगी आगे. बिल्कुल, ये सब कुछ लिखना जरूरी है. Yes, yeah, so that would fall under the category special gifts. Sometime होता है कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है लेकिन उसके माइंड से निकल गई है. जी, वो फिर क्या होता है कि वो फॉर एग्जांपल आपकी रेजिड्यूरी एस्टेट में आ जाती है. 325,000 से ऊपर जितने भी चीज़ें होंगी, जितनी भी ऊपर से ज़्यादा मालियत की चीज़ें होती हैं उस पे टैक्स लगता है. बिल्कुल. बट आज के टाइम में 325,000 इज नथिंग. एग्जैक्टली. अस्सलाम वालेकुम जी. कुछ मज़ेदार सी बातें एक दफ़ा फिर से. आज का मौजू बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वसीयत या विल. हम दोनों में से कोई भी वर्ड यूज़ करते हैं. हम सब अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, अपनी सेहत का, अपने बिज़नेस का, अपने घर वालों का, लेकिन अक्सर हम भूल जाते हैं कि विल बनाना बहुत ही ज़रूरी है. अक्सर हम कहते हैं कि अभी तो हम जवान हैं, ये तो बुढ़ापे में जाके सोचेंगे क्या करना है, लेकिन दर हकीकत में वसीयत का उम्र से या दौलत से, दोनों से कोई ताल्लुक़ नहीं है. ये अपने प्यारों के लिए है. आपको विल बनाना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है. हमें नहीं पता कि कल सुबह का सूरज हम देखें कि ना देखें, तो जो हमने इतना एम्पायर खड़ा किया है, अगर नहीं भी खड़ा किया, कुछ भी थोड़ा बहुत भी कुछ भी हमने बनाया है, वो हमारे प्यारे जिनको हम चाहते हैं कि उन तक पहुँचे, तो वो अच्छे तरीके से पहुँचना चाहिए. तो इन्हीं सब बातों पे बात करने के लिए आज है मेरे साथ रैना फरहान. अस्सलाम वालेकुम रैना. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. रैना की अपनी सोलिसिटर फर्म है जिसका नाम है, आप बताइए. मेसन्स लॉ LLP. बिल्कुल. रैना करती हैं पर्सनल इंट्री, प्रॉबिट्स, विल्स एंड प्रॉपर्टी मैटर्स. इन सब चीज़ों को कवर करती हैं. आज हमने स्पेशली जो चुना है वो विल है, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि आपने वसीयत बना ली. मैं कहती हूँ यार अभी तो नहीं बनाई. क्यों नहीं बनाई? अच्छा पता नहीं है क्या करना है. ठीक. इतनी चीज़ें होती हैं, आपको समझ नहीं आती विल कहाँ से शुरू करें. सच्ची बात है. हाँ, आप क्या कहेंगी, विल कितनी ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में? विल बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. हम अक्सर वही बात है कि सोचते हैं कि नहीं अभी ज़रूरत नहीं है, मतलब लेटर ऑन लाइफ में हम लोग सोचेंगे इसके बारे में. आई थिंक एक चीज़ है कि पीपल रिलेट टू डेथ.
Yeah. सो उनको ना वो थोड़ा सा इस वजह से ना वो थोड़े से घबराते हैं इस चीज़ से, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए इट्स गॉट नथिंग टू डू विद the death. It's just about protecting the people that you love the most. So honestly, it's like one of the most important things that you need to do. और ये बात भी नहीं है कि हमारे पास कितने पैसे हैं या क्या है, आपके पास बच्चे भी है ना, तो even just this is just enough for you to have a will. बिकॉज उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि उनकी फॉर एग्जांपल गार्डियनशिप के लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके बच्चे माइनर्स है तो उनके साथ क्या होगा, फॉस्टर में तो नहीं चले जाएंगे, उनका गार्डियन कौन होगा, क्योंकि हम जैसे वसीयत की बात पे आते हैं ना तो अक्सर औरतें जो हैं वो इमोशनल हो जाती हैं, हम ये कह देते हैं कि अल्लाह आपको बहुत लंबी ज़िंदगी दे, ऐसी बातें ना करें, बिल्कुल, लेकिन सबसे ज़्यादा फिर हम ही सफ़र करते हैं। बिल्कुल। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं फील करती हूँ कि जो हमारी कम्युनिटी साउथ एशियन कम्युनिटी में हम लोग इसको ना इट्स लाइक अ टैबू सब्जेक्ट, लाइक इट्स वेरी मच, लोग इसकी वो चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते जितनी उनको देनी चाहिए। जी। अच्छा रैना, आपको क्या लगता है लोग डिले क्यों कर देते हैं विल बनाने में? वही बात है कि ज़्यादा लोगों को ये लगता है कि नहीं अभी हमें ज़रूरत नहीं है, लेटर ऑन लाइफ में कर लेके, या वो प्रिज्यूम करते हैं कि कोई बात नहीं, वैसे ही हमारी फैमिली को तो वैसे ही मिल जाएगा सब कुछ, तो इसकी तो कोई खास ज़रूरत नहीं है। तो अनदर थिंग इज़ वो कभी कभी सोचते हैं कि अगर हमने अपनी फैमिली को बता दिया है कि क्या हमने करना है तो वैसे ही होगा, कि मतलब जो कुछ मेरा है ये तो बच्चों का ही है, बिल्कुल, है ना, मतलब हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो मेरा है वो बच्चों का होगा, हम ये सोचते ही नहीं कि हमारे सर पे गवर्नमेंट भी है, बिल्कुल, और अगर मुझे आज कुछ हो जाता है तो सबसे पहले वो लोग डिसाइड करेंगे, बिल्कुल, और कितना कुछ तो आई थिंक अराउंड 40% इफ वी डोंट हैव विल। अच्छा आप बताइए कि अगर हमारी कोई विल नहीं है और मुझे आज कुछ हो जाता है तो जो कुछ मेरा है जी तो उसका क्या होगा? अच्छा, सो बेसिकली वो भी लॉ डिसाइड करती है, तो उसके ऊपर लाइक इंटेस्टेसी रूल्स एक चीज़ है, तो उसके बेसिस पे मतलब जो आपके पास जो भी है वो उस बेसिस पे वो स्प्लिट होता है। लेकिन ये है ये जो 40% वाला है ये टैक्स तो फिर भी देना पड़ता है। अच्छा जी, अगर आपके पास विल है तो फिर भी यू स्टिल आर लायबल टू पे द इनहेरिटेंस टैक्स। जी, सो इट्स नॉट लाइक दैट कि 40% of my wealth or whatever I got, it will go to the government and the rest of 60% will go to my kids. It's not like that, or whatever I have, like uski value ka 40% tax hum denge. Okay, so it's a bit more complex than that. क्या होता है कि आपका जो फर्स्ट 325,000 पाउंड है ना वो एग्जाम्प्ट होता है, सो उसको वो कहते हैं नील रेट बैंड। 325,000 के ऊपर आपको कुछ नहीं देना पड़ता। उसके अलावा लेकिन और भी बहुत रिलीफ्स है। फॉर एग्जांपल जिस घर में आप रह रहे हो वो जो आपका मेन रेजिडेंस है उस मेन रेजिडेंस रिलीफ भी अप्लाई होता है। सो देन यू हैव दैट। फिर देन चैरिटी एग्जाम्पशंस भी होते हैं कि अगर आप चैरिटी को अगर आप अपने स्टेट में से 10% से ज़्यादा अगर चैरिटी को दे रहे हो तो वो परसेंटेज 36% पे आ जाता है। फिर एक और चीज़ है, अगर आप अपने मतलब सब कुछ अपने स्पाउस को दे रहे हो तो उसके अंदर भी फिर आपको और एग्जाम्पशंस अप्लाई होती है। लेकिन यही बात है कि मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स वी डोंट नो। हाँ, हमें पता नहीं होती है और हम लोग बस ये कहते हैं बस जो भी है बच्चों का है, मैंने बस बच्चों के लिए कर दिया, लेकिन विल बनाना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन जो है विल के बारे में वो क्या है? अच्छा, सबसे बड़ा यही होता है कि अच्छा हमें ज़रूरत नहीं है बिकॉज वैसे ही हमारे बच्चों को और स्पाउस को सब कुछ मिल जाएगा। फिर उसके अलावा ये होता है कि मतलब अगर मैंने अपनी कोई ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं तो वैसे ही उसके बेसिस पे सब कुछ ऐसा ही हो जाएगा। सो लाइक हम लोग इस चीज़ को बस बहुत लाइटली लेते हैं कि लेकिन मेन चीज़ यही होती है कि हम लोग नहीं मतलब आगे वो सोचते नहीं है कि इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। और अगर आपने फॉर एग्जांपल अपनी फैमिली को कोई इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं तो कुछ लोग प्रिज्यूम करते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, मैंने तो अपनी फैमिली को बता दिया है तो वो वैसे ही होगा। वो कभी कभी लोग ऑनलाइन विल्स बनानी शुरू कर देते हैं जिसमें उन्होंने वो जो प्रॉपर वैलिड लीगली वैलिड नहीं होती तो वो समझते चलो हमने तो वो कर लिया है। अच्छा, जस्ट मैंने एक ईमेल की हुई है, बिल्कुल वो मैंने अपने सारे बच्चों को कॉपी कर दी है और दैट्स माय विल। बिल्कुल, उनको यही लगता है कि हमने तो इंस्ट्रक्शंस दे दी है तो कोई बात नहीं, हमारी तो ये रिटर्न में हमने लिख दिया है, लेकिन वो फिर भी वैलिड नहीं होती, वो वैलिड नहीं होगी। नहीं।
So it has to be on a legal paper. It has to be, yeah, it has to be witnessed, and wow. it has to be, yeah. Okay. So who should have a will? Like सिर्फ अमीर लोगों के पास होनी चाहिए will या बूढ़े लोगों के पास? सिर्फ यही दो कैटेगरी आती हैं कि सबके पास होनी चाहिए? सबके पास होनी चाहिए, स्पेशली आपके पास अगर कुछ भी सेविंग्स है, प्रॉपर्टी है, स्पेशली अगर बच्चे भी हैं, इवन इफ यू जस्ट हैव चिल्ड्रन के लिए भी, बिकॉज आपने ऑब्वियसली उसके अंदर आप ये मेंशन कर सकते हो कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मैं अपने बच्चों की कौन गार्डियन बनेगा? Who's going to be Yes, like exactly. Who is godfather going to be or the guardian of those हाँ. children, and who is going to look after them? और अगर ये will ना हो और जिसके बच्चे माइनर हों तो फिर क्या होता है? फिर the law decides again. We don't know. Anything can happen. So first they will consider the relatives, and then if nobody, like no relative will take responsibility, then they will send to the foster. That could happen. Yes, that's always a risk that you are taking. And I didn't know that. मतलब मैंने बस मेरे बच्चे हैं तो कोई लेके जा नहीं सकता, लेकिन अगर कुछ पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स को कुछ हो जाता है, बिल्कुल, हाँ, तो तब फिर, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन ना मेरे माइंड में तब आता है when me and my husband we both are traveling together. Yes. और जब हम प्लेन में होते हैं ना उस वक्त मैं फुल डिटर्मिन होती हूँ घर जाके सबसे पहले विल बनानी है, जी, और फिर हम भूल जाते हैं, फिर हम दूसरे कामों में लग जाते हैं, और फिर उस वक्त दिमाग में ये भी आएगा अगर मुझे कुछ हो गया, प्लेन क्रैश हो गया, कुछ हो गया, तो मेरे बच्चों का क्या होगा? बिल्कुल, ये क्वेश्चन सिर्फ उस वक्त आते हैं माइंड में, लेकिन उसके बाद फिर हम दोबारा से उसी जिंदगी में बात है, हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन ये ऐसी चीज है जिसको नहीं भूलना। इट्स रियली इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि अच्छा, जो लोग शादीशुदा नहीं हैं लेकिन दे आर इन जस्ट इन अ सिविल रिलेशनशिप और दे जस्ट अ पार्टनर, yes, they have no legal rights because the other person is not going to inherit anything by law. So इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ना मतलब विल बनाए, स्पेशली इस सिचुएशन में। अभी रिसेंटली हमारे पास कोई आया था तो उसके he has been with his partner who unfortunately passed away in a road traffic accident for 35 years, but unfortunately he was not protected because there was no will. Oh, so they were husband wife or just a partner? Just partners. Just partner, and they got kids as well. They didn't have children. Okay, so then that partner don't have any right. No, they don't have any rights because legally they are not, they don't just automatically inherit anything from the partner. अच्छा, अगर हम लोग सिर्फ निकाह करते हैं, मैं इसी टॉपिक पे बात करना चाह रही थी कि कभी कभी ये होता है कि सिर्फ लोग निकाह करते हैं लेकिन अपनी शादी को रजिस्टर नहीं करते इस कंट्री में। अगर आप इस कंट्री में रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप भी यू आर जस्ट क्लासिफाइड एज अ पार्टनर। सो आपके लिए तो और ज़रूरी है कि आप विल बनाओ, बिकॉज अगर आपके पास विल नहीं है तो आप ऑटोमेटिकली अपने हस्बैंड या वाइफ का घर इनहेरिट नहीं कर सकते। सो आपके लिए तो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर सुनने में ये आता है कि यहाँ पे जब आप निकाह रजिस्टर करते हैं सो इट्स इक्विवेलेंट टू अ लीगल मैरिज। It's not. No, this is really important. So just having a nikah does not mean that you are legally registered married in the UK. So what you need to do is ensure that you're registered, or alternatively make sure that you have got a will in place. क्योंकि समटाइम ये होता है कि जब कोई शादी हो रही होती है और लड़की वाले या लड़के वाले थोड़ा इंसिस्ट करें कि लीगल मैरिज भी करनी है, बिल्कुल, तो थोड़े डाउट्स आना शुरू हो जाते हैं। लाइक दूसरी पार्टी ये सोचती है कि व्हाई दे आर सो वरीड अबाउट इट, आर दे बीइंग ग्रीडी, यू नो, इस तरह की चीज़ें लोगों के माइंड में आती हैं। लेकिन ये एक दिस अनदर वे टू प्रोटेक्ट, इट्स टू प्रोटेक्ट, इट्स टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अच्छा, जो कोई स्पाउस वीजे पे आता है किसी भी कंट्री से, उनको ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड हो जाता है बिकॉज वो तो ऑब्वियसली बिकॉज दे आर डिपेंडेंट आ रहे होते हैं। सो ऑब्वियसली ऑफिशियली you know they are classified as being married in this country. अच्छा, तो उनको नहीं करना, उनको नहीं ज़रूरत होती है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो पता होनी चाहिए। बहुत से लोगों को नहीं पता है। बहुत से लोग जैसे वो डिपेंडेंट वीज़े पे होते हैं लेकिन फिर वो आके उनको ये होता है कि नहीं, हमारी
لیگل میرج بھی ہونی چاہیے, اور وہ لیگل میرج بھی کرتے ہیں, بٹ اگر وہ ڈپینڈنٹ آئے ہیں تو دیٹ مینس they don't need to. بالکل. اچھا, جو ول کا پروسیس ہے, اگر میں نے آج ول بنا لی ہے لیکن بعد میں چینجز ہوتی ہیں, لائک میری پراپرٹی ایکسٹینڈ ہوتی ہے, میں اور کچھ خرید لیتی ہوں یا کچھ ایسا ہوتا ہے, تو ہمیں ایڈ آن کرتے رہنی چاہیے چیزیں, یا بس ایک ول بن گئی تو دیٹس اٹ؟ نہیں, سو کیا ہوتا ہے کہ ایوری کپل آف ایئرس آپ کو ول کو ریوزٹ کرنا چاہیے, اسپیشلی اگر ایسی کوئی سچویشن ہو, آپ کی فار ایگزامپل شادی ہو جاتی ہے تو آپ دوبارہ سے ول کو وہ مطلب آپ کو امینڈمنٹ کروانی پڑے گی, اپڈیٹ کروانی پڑے گی. اگر ڈیورس ہوتی ہے, اگر آپ کا بیبی ہو جاتا ہے, اگر آپ نے فار ایگزامپل ایک اور پراپرٹی لے لی ہے یا کوئی بزنس اسٹارٹ کیا ہے, سو اور فار ایگزامپل یا انہیریٹنس, ایک پارٹنر کو انہیریٹنس مل گیا, تو اس انسٹنسز میں زیادہ ضروری ہے کہ آپ نا وہ اپنی ول کو اپڈیٹ کرواؤ. Okay, so we need to update whatever, like if any circumstances changes. Yes. So we need to update it. Yes. We can't just consider I just done my will, that's it. Whatever I'm going to have it's going to go to these kids. So it's not like that. We have to add the properties, or we have to add our wealth in that, or business. Yes. Well, there is a way. So for example, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ول میں آپ اسپیسیفائی نہیں کرتے کہ یہ پراپرٹیز ہے, یو کین رائٹ کہ لائک یہ پراپرٹی اینڈ واٹس ایور ادر پراپرٹی دیٹ یو مے ہیو. سو اس میں وہ کور ہو جاتا ہے کہ اگر آپ ایڈیشنل پراپرٹیز بھی لیتے ہو وہ بھی کور ہو جاتی ہے. اور فار ایگزامپل اگر سیونگس کی بات ہے تو آپ سیونگس کو اسپیسیفائی نہیں کر رہے کہ اتنی سیونگس ہے, آپ بول سکتے ہیں کچھ جتنے بھی سیونگ میری بینک یا بلڈنگ سوسائٹی اکاؤنٹس میں ہے وہ سب ایسی مطلب میرے بچوں کو جائے گی یا جس کو بھی ہے, مطلب آپ کے فیملی ممبر کو کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوگی وہ آپ مینشن کر دیتے ہو. لیکن ایز آئی مینشنڈ, if it's like you just got married, divorced, or you've just received inheritance, or you've set up a new business that hasn't been mentioned in your will before, then you do have to revisit this and have the will updated. And you have another child, so then Exactly. you have to as well. Yes. اچھا, ول جو ہوتی ہے, if I like, جیسے ہم اسلامکلی ہم کہتے ہیں کہ بیٹی کا ایک حصہ اور بیٹے کے 2 حصے ہوتے ہیں, وہ ایک اسلامک لا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس ملک میں رہتے ہوئے میں اپنی ول اپنی مرضی سے جیسے بھی چاہوں بنا سکتی ہوں. بالکل, مطلب اس کے کوئی رولز نہیں ہیں. نہیں. سو یہ میری مرضی ہے کہ میں اپنے میں سے چاہے سب کچھ ایک بچے کو دینا چاہوں, چاہے تینوں کو برابر دینا چاہوں. بالکل, اٹس انٹائرلی یور ڈیسیژن. سو ضروری نہیں کہ مطلب اب مجھے اپنی بیوی کو دینا ہی دینا ہے, مجھے ہسبینڈ کو دینا ہی دینا ہے. It's not compulsory. No, it's not compulsory at all. It's all your decision. This is why it's so important to have a will, because جو آپ کی wishes ہے, according to that, that's how you can distribute your property. اچھا, میں ول بنا لیتی ہوں, وہ کتنی ایکسیسیبل ہونی چاہیے؟ اگر مجھے آج کچھ ہو جاتا ہے تو کسی کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرے پاس ول ہے؟ اچھا, سو ول کو آپ اسٹور کرتے ہو, there's like the ways that you can store it always has to be stored in a safe place, and that has to be fireproof. تو یہاں آپ نیشنل ولس رجسٹر کے ساتھ بھی رجسٹر کر سکتے ہو, یہ آپ کے سلسٹر کے ساتھ بھی اسٹور ہو سکتی ہے. لیکن آپ کو ایک چیز ضرور کرنی ہے کہ جو آپ کا ایگزیکیٹر ہوگا نا ول کے اوپر, اس کو ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ول کہاں ہے. اوکے, یعنی کہ ایک بندہ مجھے اس کو تعین کرنا ہے, اس کو بتانا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو میری ول تم سب کو بتاؤ گے کہ کہاں ہے اور کیا ہے. بالکل. تو ہم لاکر میں بھی رکھ سکتے ہیں. جی, اگر کسی کے پاس لاکرز ہیں, لائک جیسے بینک لاکرز ہوتے ہیں, بالکل, تو ہم لاکرز میں بھی رکھ سکتے ہیں. اور ہم, آپ نے جیسے بولا کہ نیشنل ولس رجسٹر کے اوپر بھی رجسٹر کروا سکتے ہیں. تو یہاں اپنے سلسٹر کے پاس بھی آپ رکھوا سکتے ہو. اچھا, کچھ لوگ جیسے ہم پاکستانی ہیں, ٹھیک ہے, ساؤتھ ایشین کمیونٹی میں چاہے وہ انڈین ہو, بنگالی ہو, پاکستانی ہو, ہم نے بیک ہوم کچھ نہ کچھ بنایا ہوتا ہے. جی, آلویز لائک وہ میرا ایک ریٹائرمنٹ پلان ہے, چاہے ہم کبھی جائیں نا, چاہے لوگوں نے قبضے کیے ہوں اس پہ, لیکن ہم لوگ سب کچھ نہ کچھ بناتے ہیں. تو فورن ایسٹس جو ہوتے ہیں وہ ول میں کیا حیثیت رکھتے ہیں اور وہ کس طرح سے ملتے ہیں پھر؟ اچھا, سو یوزلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو UK کے اندر مطلب جو آپ کی پراپرٹیز وغیرہ ہے
वो आप यूके में विल अपनी बना के रखो, लेकिन जो आपकी फॉरेन एसेट्स है ऑब्वियसली उस कंट्री के लॉज डिफरेंट होते हैं. Okay. सो अकॉर्डिंग टू दैट आपको क्या करना चाहिए कि उस कंट्री के अंदर भी अपनी एक विल रखनी चाहिए. सो देन अकॉर्डिंग टू दैट यू नो योर फॉरेन एसेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंगली. सो जो हमारी यहाँ की विल है वो पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश में काम नहीं करेगी, वहाँ के लॉ के मुताबिक एक और विल बिल्कुल होनी एक चाहिए. और विल होनी चाहिए. ठीक है. जी, जी. अच्छा, मैंने जिसको भी नॉमिनेट किया हो अपनी विल के लिए कि अगर मैं नहीं हूँ तो वो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? अच्छा, सो उनका यू रेफर टू देम एज एग्जीक्यूटर्स. तो जो एग्जीक्यूटर्स होते हैं उनका ज़रूरी होता है कि वो क्या करते हैं कि वो विल के अंदर उनका नाम होता है, एंड व्हाट दे हैव टू डू इज़ वो पहले आपके जो डेट्स वगैरह होते हैं वो पहले वो पे आप करते हैं. फॉर एग्जांपल फ्यूनरल एक्सपेंसेस और जो भी टैक्स है. फिर उसके बाद वो जो आपके इस्टेट की सारी वो मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली दे लियाइज विद द सोलिसिटर्स, और उसके साथ वो फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि जैसे विल में जो जो लिखा हुआ है उस दे हैव टू फॉलो दैट प्रोसीजर एंड दे विल देन डिस्ट्रीब्यूट द इस्टेट अकॉर्डिंग टू व्हाट योर विशेस वर. तो वो वन ऑफ बेनिफिशियरी भी हो सकता है? वो हो सकते हैं, हो सकते हैं. एग्जीक्यूटर्स बेनिफिशरीज भी हो सकते हैं. ओके. लेकिन आपको मेक श्योर करना चाहिए कि जो एग्जीक्यूटर होगा वो ट्रस्टवर्दी भी हो और रिस्पॉन्सिबल भी हो. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, मेरे पास एक रैपिड फायर राउंड है आपके लिए. ओके. वो मैं बताती नहीं होती ज़्यादा पहले, ताकि एक जो आंसर्स होते हैं ना वो एकदम से आए. वो मैं पहले से क्वेश्चंस नहीं बताती हूँ. So it's going to be a very rapid, so you just need to give a rapid answer like in one line or one word. Okay, one myth about the will you wish people would stop believing. That everyone, basically my husband's automatically going to inherit everything. What is the most common excuse people give for not writing a will? Oh, I'm not old yet. It's fine. It can just wait. Oh God. How early is too early to make a will? It's never too early to make a will. So under 18 भी बना सकते हैं? No, you must be 18. Okay, so must be 18? Must be 18, Must be 18, okay. Paper will or digital will? Well, paper will, which will be stored safely, but then you will always have like obviously an online copy, but not like the budget DIY online wills. Online, जी, बिल्कुल. If you could give one golden rule about inheritance planning, what would it be? Okay, well, you would have to go to an estate planner for this, but what I would say is obviously, you know, they can assist you with setting up trusts, mentioning lifetime gifts and other ways of, you know, obviously which are beneficial to you. Okay, if you could leave only one thing in your will, what it would be? कि कुछ भी छोड़ दें कि ये विल में नहीं आना, नहीं होता, या इसको छोड़ दूँ, इसको विल में ज़रूरत ही नहीं है. अच्छा, something that's not compulsory. Oh God, मैं तो to be honest with you, everything is compulsory. Everything is compulsory. Even like your funeral wishes, every little thing is, you know, I feel is essential. Everything is. What should come first, writing a will or throwing your retirement party? Oh, definitely writing a will. What is tougher, writing a will or convincing your relative about it? Oh, I think definitely convincing your relatives, because I feel South Asian community, they don't really like discussing this topic. Yes. So I think this is the most difficult thing. This is the most difficult. If someone leaves their house on their cat in a will, is that even legally possible? Sorry, say that again. Yeah. If somebody? If someone leaves their house to their cat in a will, sorry. Like कि ये जो मेरा घर जो सारा है ये मेरी बिल्ली का है. Well, I've not had one like that before, so that's an interesting one. Because I saw a documentary on Netflix that someone left their everything to a dog. Wow. And the dog was a boss, and everyone, like उसकी नस्ल दर नस्ल जो है ना, डॉग की जो ब्रीड सारी होगी, वो ये सब कुछ उसका है. मतलब एक बंदा बहुत मिलियनेयर था और वो सब कुछ अपने कुत्ते के नाम लिख के चला गया. That one I'm going to have to look into as well, because as far as I'm concerned, it has to be a human being. See, like yes. कुछ लोगों को होता है पेट से ज़्यादा मोहब्बत होती है.
Okay. Mentioning your favorite child in a will, smart move or family disaster? Well, look, at the end of the day, this is why a will is created, because you can do whatever you want. If you want to just give everything to your favorite child, it's going to be as you wish. Yeah. पर आप तो चले जाएंगे, लेकिन बाद में जो बाकी बच्चे हैं, लाइक वो उसको, क्योंकि अच्छा समटाइम लगता है ना कि सारे हमारे लिए सब बच्चे बराबर हैं. हम जी. मुझे ये लगता है कि हम उस बच्चे को थोड़ा सा ज़्यादा अपर हैंड देते हैं जो हमें लगता है कि थोड़ा सा वीक है. जी. What do you think? I agree. Yes. हमें ये नहीं लगता कि वो मेरा फेवरेट है, हमें लगता है कि उसको ज़्यादा सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है. बट दूसरे बच्चे समझ जाते हैं, उनको लगता है कि ये फेवरेट है. बिल्कुल. यस. बट जब वो खुद पेरेंट्स बनते हैं, माइट बी दे रियलाइज जी what parents are thinking. लेकिन क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने एक चाइल्ड को ज़्यादा दिया है, तो आप उसके साथ you can like kind of leave some comments about what the reason. Why? Yes. Yeah. So that would be something that we would advise, that still have something on the file which says what was your reasons behind this. बिल्कुल. Okay. What is the funniest misconception people have about will? The funniest misconception would definitely be that I don't need one. I don't need one. It's this. What is the need? हाँ, कोई ज़रूरत ही नहीं है. है. When you don't feel like writing a will, does thinking about your dream vocation help to make it worse? Yeah, probably. है ना? Yes. क्योंकि हम Because you're dreaming about other things again. हम वही सारी चीजें हम all sidetracked. हाँ. Yes. Okay. What is the most typical South Asian excuse for not making will? Like the बच्चे अभी छोटे हैं, okay, time will come. अभी नहीं, कोई बात नहीं, जो हमारे पास है वैसे बच्चों का ही है ना. हमें क्या लिखने की जरूरत है will की क्या जरूरत है? अच्छा, यही सब हमारे दिमाग में भरा होता है all the time. Okay, after writing your will, what is more important? Keeping it safe or sending to the family WhatsApp group? Keeping it safe. Let's not create a drama before it's even. है ना, वो ड्रामा ही होगा. Exactly. Yes. अच्छा, पहले बिठा के सबको बता देना मैंने ये विल की है और इसको इतना ये है. नहीं. I think just keep it safe. That would be the best. तो डिस्कस नहीं करनी चाहिए. नहीं, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. हाँ, बहुत से लोग होते हैं ना, अच्छा मैंने विल बना दी, बच्चों बैठो मैं तुम्हें बताऊं तुम्हारा क्या है, इसका क्या है. जी, ये आप इसलिए आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप उसको मतलब सेफ रखो. ये सही. One thing you think should never be written in a will? Okay, so it would be, I think, just like, say for example, family dramas. कि मैंने इसलिए ये किया because explanations देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब as in detailed explanations कि for example मैंने इस बच्चे को बिल्कुल भी कुछ नहीं देना और फिर उसके साथ मतलब कुछ unnecessary पूरा पैराग्राफ के ये इसलिए बिल्कुल, क्योंकि आपने विल लिखी, आप चले गए, you're done, so you're not there, why you giving explanation? Yes, exactly. You done whatever you want to do. Yes. है ना? और स्पेशली like kind of bad words यूज़ करके तो उस बच्चे के लिए आपने वो कर दिया, तो उसकी वो नेसेसरी नहीं है. अच्छा, जो चीज़ें हम लोगों ने कलेक्टर्स, हम बहुत से लोग कलेक्टर्स भी होते हैं ना, लाइक जैसे क्रिकेट बॉल्स, सिग्नेचर बॉल्स होते हैं, वेडिंग ड्रेस होता है, ज्वेलरी होती है, माँ की जैसे गोल्ड है, ठीक है. अब वो ज़्यादातर तो ये कहा जाता है कि ये मेरी बेटी को जाएगा, मेरी बहुओं को जाएगा, क्योंकि बहुएं लेके चलेंगी आके. बिल्कुल, ये सब कुछ लिखना जरूरी है. Yes, yeah. So that would fall under the category special gifts. Okay. So उनको आप special gifts के कैटेगरी के अंदर आप लेके आ सकते हो, और उसमें स्पेसिफाई करना ये भी बहुत ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी है. जी. कि अगर आप स्पेशली मतलब फॉर एग्जांपल अपनी बेटी को देना चाह रहे हो तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप उसको मेंशन करो. उसको मेंशन करें. जी. ठीक है, ये तो था जी एंड ऑफ हमारा रैपिड फायर राउंड. अच्छा, कोई ऐसी चीज़ आप एंड में कोई मशवरा देना चाहें, कोई
آپ کہنا چاہیں کہ یہ چیز سب سے لازمی ہے اگر کوئی ول لکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے کوئی ایڈوائس کرنا چاہیں، کوئی اپنی ول لکھنے جا رہا ہے اس کو؟ جی اچھا فار ایگزامپل اگر آپ اپنی ول لکھنے چاہ رہے ہو تو میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گی کہ آپ ایک لسٹ بنا لیں. اس لسٹ میں آپ انکلوڈ کرو گے کہ میرے پاس کیا پراپرٹی ہے، سیونگس کیا ہے، لائف انشورنسز، پینشنس، یہ سب مینشن کر رہے ہوتے ہو کہ آپ وہ لسٹ بنا کے ریڈی رکھو. ساتھ آپ نے کس کو ایگزیکٹر بنانا ہے، اگر آپ کے بچے انڈر ایج ہے تو ان کا گارڈین کون ہوگا. پھر اس کے ساتھ وہی اگر آپ کی کوئی اسپیشل گفٹس ہے جو آپ نے دینے ہیں وہ آپ کس کو دو گے. اگر آپ کی کوئی فیونرل وشیز ہے کہ میرا فیونرل اس جگہ پہ ہو، وہ مینشن ضرور کیا جائے. اور مطلب آپ نے کیسے اپنی ایسیٹس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے اس میں مینشن کرنا. اچھا اگر کوئی بندہ کچھ بھول جائے لکھنا، مطلب سم ٹائم ہوتا ہے کوئی ایسی ایک چیز جو بہت ضروری ہے لیکن اس کے مائنڈ سے نکل گئی ہے، جی وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ فار ایگزامپل آپ کی ریزیڈوری اسٹیٹ میں آ جاتی ہے. جو مطلب چیزیں اسپیسیفکلی مینشن نہیں کی جاتی وہ اس میں آ جاتی ہے. تو وہ پھر ایز مطلب جیسے آپ نے جو بھی آپ کی وشیز ہے وہ پھر بینیفیشریز میں وہ ویسے ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے. اچھا جیسے کہ آپ نے شروع میں بتایا کہ ایک جو 325,000 سے اوپر جتنے بھی چیزیں ہوں گی، جتنی بھی اوپر سے زیادہ مالیت کی چیزیں ہوتی ہیں اس پہ ٹیکس لگتا ہے. بالکل. بٹ آج کے ٹائم میں 325,000 از نتھنگ. ایگزیکٹلی. ایک اسٹوڈیو فلیٹ بھی نہیں آتا، 1 بیڈروم فلیٹ بھی نہیں آتا. اٹس نتھنگ. یس. لیکن دیکھو مین ریزیڈنس ریلیف کے اوپر بھی تھوڑا سا آپ کو اچھا مین پہ بھی ملتا ہے جس میں مین پہ. سو فار ایگزامپل مین پہ اگر آپ کا گھر اپ ٹو 500,000 ہے اس کے اوپر پھر آپ کو وہ ریلیف ملتا ہے. لیکن اینی تھنگ ابو دیٹ اگین اٹس ٹیکسڈ ایٹ 40%. لیکن پھر فار ایگزامپل اگر آپ نے 10% اپنی اسٹیٹ چیریٹی کو دے رہے ہو تو پھر آپ کا وہ جو ٹیکس بریکٹ ہے وہ 36% ہو جاتا ہے. اچھا. سو دین دیٹس ناٹ 40%، از 36%. سو دیرز اور اس کے علاوہ اگر آپ اسپاؤس کو دے رہے ہو تو آپ کا وہ جو بریکٹ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. وہ پھر کیا ہو جاتا ہے؟ وہ آئی تھنک £1 million کا ہے. یس. سو پھر آپ اپنے اسپاؤس کو سب کچھ دے دو جی، اور پھر وہ بچوں کو اگر آپ نہیں دے رہے آپ اوکے. سو دس از گوئنگ ٹو بی اے بٹ آف اے کنٹروورشل ون، بٹ آئی ووڈنٹ ریکمینڈ دیٹ. اینڈ میری یہ ریزن ہے. فار ایگزامپل میرے پاس ایک دفعہ ایک کیس آیا تھا تو اس میں ایک مطلب لڑکی تھی تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ فار ایگزامپل اس کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو اس کے فادر نے obviously لائک سب کچھ فادر کو مل گیا. سو اس کے بعد فادر نے دوسری شادی کر لی. جب فادر نے دوسری شادی کی ہے which was registered valid، تو کیا ہوا ہے کہ اب جب فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے تو آٹومیٹکلی اسٹیپ مم کو سب کچھ مل گیا. سو دیٹس وائی کچھ بھی کچھ نہیں ملا. سو دیٹس وائی اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ آپ اپنی ول کے اندر مطلب سب چیزوں کو مطلب obviously you think about everything just not like کہ میری بیوی ہے تو وہ سب کو کر لے گی اور سب کچھ دیکھ لے گی اور سب کچھ ہو جائے گا. سو اس وجہ سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ پہلے سے اس چیز کے بارے میں بھی سوچیں. ہاں آپ سب کو انکلوڈ کرو جو آپ کے پیارے ہیں. بالکل. اگر کسی کے بچے نہیں ہیں اور ہوئے ہی نہیں ہیں جی، اس کا کیا ہوتا ہے اگر اس نے کوئی ول بھی نہیں کی؟ سو دون obviously intestacy rules اپلائی ہوتی ہے. سو it will be like your parents or your siblings، وہ مطلب intestacy rules کے it will go under that. So obviously the first is your spouse, but then after the spouse if you don't have a spouse تو وہ پھر آپ کے parents ہوتے ہیں and then obviously then then the other relatives. اچھا رہنا کسی نے آپ سے questions کرنے ہوں اور ہم نے تو اپنی پوری کوشش کی ہے کہ ہم اپنے پوڈ کاسٹ میں سب کچھ انکلوڈ کریں، لیکن لوگوں کے مائنڈ میں اور بھی کوشچنز ہوں گے. وہ آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو آپ کو کس طرح سے اپروچ کر سکتے ہیں؟ They can reach me. I've just recently started like a social media platform. So وہ مجھے Instagram یا TikTok پہ legally رہنا پہ کانٹیکٹ ضرور کر سکتے ہیں. اوکے. Just send me a spellings بھی بتا دیں. لیگلی تو سب کو پتا ہوگا. رہنا REHNA. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر کوئی بھی اور کویشچنس پوچھنا چاہے، ہم نے تو پوری کوشش کی ہے کہ ہم سب کچھ کور کریں. ول کیسے لکھنی ہے، ول کیوں لکھنی ہے، ول کہاں پہ ہونی چاہیے، لاکر میں ہونی چاہیے، ریٹرن ہونی چاہیے. وی ٹرائیڈ
our best to cover everything. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کچھ اور questions بھی ہیں تو آپ رینا کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آن ٹک ٹاک, آن انسٹاگرام, بوتھ. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم رینا کو ایک دفعہ پھر سے بلائیں اور ان سے ایک دفعہ پھر سے کوئی اور سبجیکٹ اگر آپ لوگ دینا چاہتے ہیں, بیکاز شی ڈز پرسنل انٹری ایز ویل. یس, اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم رینا کو دوبارہ سے بلائیں اپنے پلیٹ فارم پہ, اور ہم اگر بات کریں پراپرٹیز کے بارے میں کہ پراپرٹیز کی سیل اینڈ پرچیز کس طرح سے ہو, اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے, اس کو ہم فاسٹر کس طرح سے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی انفارمیشن جاننا چاہیں اباؤٹ پرسنل انٹری, سو اس کے بارے میں بھی ہم اپنا ایک پوڈ کاسٹ لا سکتے ہیں انشاءاللہ ضرور. اور ول, کیونکہ مجھے لگا کہ ول از اے ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ. اور بس یہ پوڈ کاسٹ ختم ہوتے ہی میں نے بھی رینا کے ساتھ اپنی ول بنانی ہے, کیونکہ میں بھی ابھی یہی سوچ رہی تھی کروں نہ کروں, کیا کروں, تو ہونی بہت لازمی ہے. سو رینا, آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ. آپ بہت دور سے آئی ہیں. میں اپنے دیکھنے والوں کو بتاؤں کہ یہ برمنگھم سے آئی ہیں, اتنی دور سے آئی ہیں صرف ہمارے پوڈ کاسٹ کے لیے. تو اٹس ویری ویری انفارمیٹیو. تو رینا, آپ جاتے جاتے کچھ کہنا چاہیں گی؟ like I was going to say that, look, please, make sure that you do take time out to have a will done. And please don't think of this, it's not like a sad thing. This is the kindest thing that you can actually do, and it's just to protect your family. So please, aap log na is cheez ko ضرور ول ضرور بنائیں. تو رینا, آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اتنی انفارمیشن دی ہم لوگوں کو, اور ہمارے دیکھنے والوں کو بھی بہت انفارمیشن ملی ہوگی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ایک نئے مہمان کے ساتھ ہم لوگ حاضر ہوں گے, ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ. تو ابھی تک کے لیے اللہ حافظ.